magme-makeup pala tayo. Gamit natin itong cream. Ayan. Tapos itong lipstick. Tsaka ito. Yung sakla. Nubukok pa nga. Wait lang. Open natin to. Tsaka lagay natin dito sa mga itsura natin. Wait lang. Ayan na pala, nabuksan na natin. So, lagay na natin dito sa ating kamay. Tsaka lagay natin dito sa mga itsura natin. Wait lang. Wait lang ha. Ayan na guys, nalagay na natin. Napakarami. Yan. So, wait lang. Ano na natin, blend na natin. Wait lang. So, ayan na guys. Na-blend na natin. Ito na pala siya. Lang silaw kasi yan. Puti-puti ko na. So, wait lang. Mag-lipstick naman tayo. So, wait lang. Open na natin. So, ayan na guys. Na-open na natin. Yan na siya. So, mag-lipstick na tayo. Wait lang. So, ayan na pala guys. Palagyan na natin ang lipstick. So, dito naman at saka dito. Yung yung powder dito. So, wait lang. So, ayan na pala guys. Nalagyan na natin. Tsaka dito. So, wait lang. Kita nyo lang kalabasan. Wait lang. So, ayan na guys. Ayan yung kalabasan. Ayan na. So, pack. Yan na lang. Ayan yung aking cartoon. So, bye-bye na. Mamaya naman guys kasi mag-vlog pa ko mamaya. So, bye-bye na. Thank you for watching. Follow nyo ka. Bye-bye.